बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचो तो हर बात है गहरी, मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। J.Inspire से एक खूबसूरत कहानी के साथ मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, एक फ़कीर बादशाह के दरबार में पहुंचा तो उसके हाथ में कशकोल था। बादशाह ने फ़कीर को देखा और उससे कहा कि बोल क्या चाहिए। फ़कीर ने कहा कि बादशाह सलामत, ये जो कशकोल है इसको भर दीजिए। बादशाह सलामत ने अपने पास जो उसकी चीज़ें थी, घड़ी, अंगूठी, जेब से जो पैसे थे, अशरफियाँ थी, वो सारी निकाली, उस कशकोल में डाली। लेकिन कशकोल खाली था, आधा था। फिर बादशाह ने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया और कहा कि अंदर जो दौलत रखी हुई है, जो अशरफियाँ रखी हुई है, वो भी लेके आए। वो भी उस कशकोल में डाली और कशकोल अभी भी खाली था। बादशाह सलामत ने मज़ीद जो हीरे जवाहरात थे, जेवरात थे, सोना चांदी था, वो सारे मंगवाए और उस कशकोल में भरना शुरू किए। यहाँ तक कि बादशाह की आधी बादशाही ख़त्म हो गई, लेकिन वो कशकोल नहीं भरा। बादशाह ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि मैंने आधी दौलत, आधी बादशाही इस कशकोल में डाल दी, ये भरा नहीं है। उसे फ़कीर को बुलाया और कहा कि मुझे ये माजरा बता कि ये माजरा क्या है। फ़कीर ने बादशाह के सामने वो कशकोल उल्टा किया तो वो खाली था, उसमें से कुछ भी नहीं निकला। और फ़कीर ने बड़ी खूबसूरत बात बादशाह से कही कि बादशाह सलामत, ये कशकोल ख्वाहिशात का कशकोल है, ये कभी भरता नहीं है। इसमें सारी दुनिया डाल दो, ये खाली ही रहेगा। फिर बादशाह ने उसे फ़कीर से सवाल किया कि क्या किया जाए, ख्वाहिशात को कैसे कंट्रोल किया जाए। फ़कीर ने कहा कि ख्वाहिशात को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये इंसान की फितरत है, ये अज़ल से इंसान के साथ है कि इंसान एक के दो, दो से तीन, तीन से चार की तलाश में होता है। उसके पास एक घर होता है, वो दो की तलाश में होता है। दो घर बनते हैं तो वो तीन घर बनाने की कोशिश करता है। एक गाड़ी आती है तो दो गाड़ियाँ लेने की कोशिश करता है। दो आती हैं तो चार लेने की कोशिश करता है। एक सूट होता है तो दो सूट बनाता है। इसी तरह उसे जो ज़रूरियात की चीज़ें ज़िंदगी में आती हैं, वो एक से बढ़ के एक लेने की कोशिश करता है। ये ख्वाहिशात इंसान के जब से वो आया है, पैदा हुआ है इस दुनिया में, ये इसके साथ है। फिर बादशाह ने फ़कीर से सवाल किया, फिर क्या किया जाए। ख्वाहिशात अगर अज़ल से हैं तो इनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। फ़कीर ने कहा बादशाह से कि बादशाह सलामत, ख्वाहिशात ख़त्म अगर हो जाएं तो दुनिया की तरक्की भी रुक जाए। ये जितनी दुनिया है, इसमें जो तरक्की हुई है, ये ख्वाहिशात की ही महरून मिन्नत है। आज हम गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, हम बिजली की रोशनी इस्तेमाल करते हैं, हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ देख रहे हैं। वो काम जो कई महीनों सालों में होते थे, आजकल मिनटों में हो रहे हैं। हम ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये सारी की सारी इस ख्वाहिशात की पैदावार है। लिहाजा ये कह दें कि हम ख्वाहिशात को ख़त्म कर दें, ये मुमकिन नहीं। और अगर ये कहें कि ख्वाहिशात हुई ना इंसान के पास, तो फिर इंसान तरक्की नहीं कर सकता। फिर उसके पास जो चीज़ है वो उसी पे इक़नात करेगा और वो खामोशी से बैठ जाएगा। फिर दुनिया अंधेरे में डूबी रहेगी। फिर बादशाह ने फ़कीर से पूछा कि फिर क्या किया जाए। ख्वाहिशात ख़त्म करें तब भी नुकसान है, ख्वाहिशात करें तो फिर भी नुकसान है। फ़कीर ने बड़ी खूबसूरत बात की। फ़कीर ने कहा कि बादशाह सलामत, ख्वाहिशात दो किस्म की होती हैं। एक वो जो मुस्बत होती है, एक वो जो मनफी होती है। जो मुस्बत ख्वाहिशात होती हैं वो ये होती है कि जो अल्लाह के वली, दरवेश और नेक इंसान करते हैं, उनके पास दौलत आती है, उसका वो मुस्बत इस्तेमाल करते हैं। वो गरीबों के काम आती है, उससे वो दूसरों की मदद करते हैं। नेक इंसान के पास सहूलत आती है, गाड़ी आती है, तो वो अपने गरीब लोगों की मदद करता है, बच्चों का इलाज करवाता है, बच्चों की तालीम दिलवाता है, बड़े बड़े इदारे बनाता है, हॉस्पिटल फ्री में बनाता है
اور اس میں لوگوں کا مفت علاج کرتا ہے، راشن کے ڈپو کھولتا ہے، لوگوں کو فری راشن دیتا ہے، یہ خواہشات جو ہیں یہ مثبت خواہشات ہیں اور یہ انسان کی معراج ہے اور انسان کو بلندیوں تک لے جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ خواہشیں پسند ہیں، جو خواہش انسانیت کے کام آئے۔ اس کے بدلے میں دوسری خواہش جس کو منفی خواہشیں کہتے ہیں، وہ اگر انسان کے پاس آئیں تو اس میں انسان تنزلی کی طرف جاتا ہے اور انسان اپنی انسانیت سے گر جاتا ہے۔ انسان اگر دولت کمائے اور یہ کہے کہ اس دولت کے گھمنڈ میں وہ اپنے سے کمزور پہ ظلم کرے، انسان اس دولت کے غرور میں ناجائز اور لا قانونیت پیدا کرے، قانون کو اپنی جیب میں رکھ کر ظلم کرتا رہے اور یہ کہے کہ وہی بادشاہ ہے اور اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں۔ انسان کے پاس اگر گاڑی آ جاتی ہے یا فیکٹری آ جاتی ہے یا اس کے پاس کوئی اور ایسی چیزیں آتی ہیں تو وہ غریبوں کے لیے عذاب بن جائے، لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کرنا شروع کر دے، زمینیں قبضہ کرنا شروع کر دے، بے جا لوگوں پہ کیس کرنا شروع کر دے، اپنے پیسے کی دولت کے اس نشے میں لوگوں کو اغوا کر کے قتل کرنا شروع کر دے، وہ طاقت کے گھمنڈ میں یہ سوچے کہ اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، وہی سب کچھ ہے اور وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے، جس کو چاہے اٹھا دے، جس کو چاہے مار دے، یہ منفی خواہش ہے۔ یہ وہ خواہش ہے جو انسان کو زمین کے نیچے گاڑ دیتی ہے۔ زندہ تو وہ رہتا ہے لیکن پھر تاریخ اسے کبھی اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتی۔ اس لیے بادشاہ سلامت خواہشیں ہونی چاہیے لیکن مثبت ہونی چاہیے، کنٹرول میں ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے جو دوسروں کے کام آ سکے اور جو آپ کو بھی نقصان نہ دے۔ ناظرین، یہ خوبصورت کہانی، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ واقعی سچ بات ہے کہ خواہشیں ہونی چاہیے لیکن ان کا مثبت استعمال کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس اربوں روپیہ ہو یا کروڑوں روپے ہوں تو ہم یہ کہیں کہ ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ میں اس وقت اپنے ارد گرد دوستوں سے بھی یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے، آپ اکیلے جا رہے ہیں تو آپ اسے لفٹ، کسی غریب پیدل چلنے والے کو لفٹ دے کر بھی اپنی نیکی کما سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں فریج ہے، آپ کے پڑوسی کے پاس نہیں ہے، اس کا پانی گرمیوں میں اپنی فریج میں رکھ کر، اس کا سالن اپنے فریج میں رکھ کر بھی نیکی کما سکتے ہیں اور اس کا پازیٹیو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس بڑا گھر ہے اور کسی بے گھر کو وہاں پناہ دے کر اس کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ یہ بھی انسانیت کی خدمت کا ایک درجہ ہے اور یہ مثبت خواہش ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم جس معاشرے میں ہیں اس میں خواہشیں تو کی جاتی ہیں لیکن خواہشیں پوری ہونے کے بعد پھر ان کا غلط استعمال کر کے من مانیاں بھی کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک خواہشات اور مثبت خواہشات پوری کرے اور اس پہ چلنے کی توفیق دے۔ آئندہ ایک خوبصورت کہانی تک J.Inspire سے اقبال جنجو کو اجازت دے۔ اللہ حافظ۔